I hope everybody is okay under the grace of our Lord Jesus Christ. Sa atong pagsugod, akong gihangyo ang tanan sa pagtindog alang sa ato ang opening prayer. Ang magalid nato, walay lain kundi si Brad Romy Comiso. Magampo ta. O labing gamahanan nga Dios, nga mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta, tinubgan sa atong nga kinabuhi. Ginoo, ini mga takta karon dako kay among pagpasalamat kanimo Ginoo. Tungod kay anyan usab ang imo mga kanakan Ginoo. Aron sa pagsimba o pagdayeg diha kanimo. Tungod kay tinuod ng pagsimba, mao gid pagsimba diha sa espiritu ug kamatuoran. Lord, ni mga takna usab susiha Lord ang among mga tagsa-tagsang kasing-kasing. Tungod kay kami Ginoo usa gayud ka mga makasasala. Pero salamat kay Lord sa imong marang dugo nga imong giula dito sa Krus Kalbaryo. Diin imo kaming gilimpyuhan Ginoo. Usa Ginoo nin takna ang among pagtuog pagsalig Ginoo diha kanimo mao kanina himong na mauluwas kami Ginoo. Lord, sa among pagpadayon karon mo sa among pagampo Lord sa matag usa ka namo Ginoo. Nga among matag pulong Lord God nga among madungo Ginoo. Nga hipno kani Lord sa among pangunahuna Ginoo nga makasabot kami Ginoo ug magamit kanimi namo Lord God sa matag adlaw nga nagkinabuhi kami Ginoo. Bisan pa man Lord, amo sang yampo Lord ang among praise and worship. Salamat kay Ginoo nga ikaw naghatag ng love kaalam kusog kapti Ginoo labi na Lord sa pagprepara Lord sa mga kalantuhon Ginoo nga balaan. Bisan pa man Lord sa mga kaubanan namo nga nagapaingon diri, kami nagampo Lord nga iway sila Lord sa mga kapamakan Ginoo. Nga makaabot sila Ginoo niining mong balay nga gumanan Ginoo. Ug salamat kay Ginoo sa matag usa nga niya karon nga mo say among pagampo Lord. Nga mapanalanginan kami Ginoo ni mga takna karon. Labi na Lord sa magdala sa mensahe nga ikaw maghatag kaniya og kusog alam usab Ginoo diha sa pagtipik-tipik Lord sa imong nga pulong. Amo kaning kasalamatan ug yampo diha sa ngalan ni Kristo Jesus among bugtong Dios mangluluwas. Amen. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Mura lagi gluya ang pagka God is good. Ato ko nung balikon be, God is good. All the time. And all the time. God is good. And always bear in mind, my dear brothers and sisters in Christ, that in our lives, God is always with us. So, join us as we sing our first song. And we do always acknowledge that in everything we do, God is with us, in our plan, in our decision, even in our pain and sickness. God is always with us. He walked where I walk. He walked where I walk. He stood where I stand. He stood where I stand. He felt what I feel. He felt what I feel. He understands. He understands. He knows my frailty. He knows my frailty. Shared my humanity. Shared my humanity. Tempted in every way. Tempted in every way. Yet without sin. Yet without sin. Everybody. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. One of the hated race. One of a hated race. Stung by the prejudice. Stung by the prejudice. Suffering injustice. Suffering injustice. Yet he forgives. Yet he forgives. Wept for my wasted years. All my wasted years. Paid for my wickedness. Paid for my wickedness. He
He died in my place, He died in my place, that I might live. that I might. Come on, congregation. Live. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Oh, God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Emmanuel. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Emmanuel. God is good. God is good. We sing and shout it. God is good. We celebrate. God is good. No more we doubt it. God is good. We know it's true. God is good. We sing and shout it. God is good. We celebrate. God is good. No more we doubt it. God is good. We know it's true. And when I think of His love for me, My heart fills with praise, and I feel like dancing. For in His heart there is room for me, and I run with arms open wide. Oh, God is good. We sing and shout it. God is good. We celebrate. God is good. We know it's true. No more we doubt it. God is good. We know it's true. God is good. We sing and shout it. God is good. We celebrate. God is good. No more we doubt it. God is good. We know it's true. And when I think of His love for me, My heart fills with praise, and I feel like dancing. For in His heart there is room for me, and I run with arms open wide. Oh, God is good. We sing and shout it. God is good. We celebrate. God is good. No more we doubt it. God is good. We know it's true. Now Unto the King eternal, unto the reigning King, unto the Lord Almighty, praises I will sing to the King eternal, sing to the King of Kings, sing to declare His glory, let His praises ring. So I will lift my hand and joy before my King. I lift my hands in praise. I lift my heart in joy in the tribulation. I lift my voice in praise, and I will shout blessing to the King, and I will shout glory to the King, and I will shout honor to the King, and I will shout power to the King, declaring blessing and glory and honor and power belong to Jesus, the King of Kings. Now unto the King eternal, unto the reigning King, unto the Lord Almighty, praises I will sing to the King eternal, sing to the King of Kings, sing to declare His glory, let His praises ring. So I will lift my hands in joy before my King. I lift my hands in praise. I lift my heart in joy and tribulation. I lift my voice in praise, and I will shout blessing to the King, and I will shout glory to the King, and I will shout honor to the King, and I will shout power to the King, declaring blessing and glory and honor and power belong to Jesus, the King of Kings. Now unto the King eternal, unto the reigning King, unto the Lord Almighty, praises I will sing.
Sing to the King eternal. Sing to the King of Kings. Sing to the King who's glory. Let His praises ring. Let His praises ring. Amen. Wow, very inspiring to know God is with us all the time. For our second song, I would like to urge, if you don't mind, everybody to kindly close his or her eyes as we are going to sing this particular song with meditation, because I believe that God deserves our acclamation as well as our adoration, considering that He is the King of all kings and He is in the highest throne among all thrones. When you would say Hosanna, it means acclamation, adoration. And I just hope and pray that we do not adore any other gods, but it is Jesus Christ, whom we have been adoring and whom we have been acclaiming, shouting to the whole world that Jesus Christ is your God and my God. I see the King of glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes, the whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take the place. We'll tell Spain, tell Spain. I see a new revival stirring as we pray and seek. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. And there are many reasons, countless reasons, why God is really worth of our acclamation and adoration. So to say Hosanna, and that is the term. Simply because He's a God of love. He loves us. He is a merciful God. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like You have loved me. Break my heart for what breaks through. Everything I am for Your kingdom's cause. As
into eternity. Yes, this is our prayer, God, that we will walk from you from this day to eternity. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna! Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna! Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Praise God. Daghan kayong salamat. Pwede na ta makapanglingkod. Adto ta sa atuang nga prayer for the people nga pagadadon ni Brad Mario, relative. Oh, I'm sorry. Oh, I see. It's February. Ni Brad Ido. God is good. Og salamat kayo sa mga lawit to, no? Nindot kayo. Nindot ihilak. Okay, magampo ta. O Diyos nga labing gamhanan nga nasa langit, salamat kay O Diyos na kami Ginoo nakaawit yung kaudtuhon karon Ginoo. Salamat sa kinasing-kasing nga pag-awit Ginoo. Salamat kay Ginoo nga katong mga lawiton Ginoo ato amo nang gitugyan dia kanimo Ginoo nga ikaw Ginoo mahimaya Ginoo. Ug salamat kining kaudtuhon Ginoo nga kami kanimo Ginoo makatugbaw sa mga lampuanan dia kanimo Ginoo. Bisan pa man Ginoo among iampo kanimo ang among mga pastor, nakalain-laing pastor sa kada simbahan Ginoo ug dili na kini tagsa-tagsaon pa Ginoo kay ikaw nasayod sa ilang mga kasing-kasing Ginoo. Ako magatugyan kanimo Ginoo nga ikaw Ginoo magadasig kanila Ginoo. Magahatag og dugang kaalam ug kaisog sa pagsulti sa pulong sa Dios Ginoo. Ug salamat kayo Ginoo nga ikaw Ginoo naga-provide kanila Ginoo sa financial man Ginoo. Ug salamat Ginoo sa mga kapasturan sa kalain-lain nga simbahan Ginoo nga sila magipadayonon Ginoo sa imong buluhaton. Ug salamat Ginoo nga kami usab makatugyan kanimo Ginoo. Di lang sa mga pastor kundi sa nagadumala ini Ginoo. Nga ikaw usab Ginoo mag-aabli sa tagsa kasing-kasing gunahuna Ginoo nga magamit sa mga buluhaton sa imong iglesia Ginoo aron kini mo lambo Ginoo ug makitang kahayag sa mga katawhan Ginoo ning kalibutana Ginoo. Ug salamat sab Ginoo nga bisan pa man Ginoo kami makatugyan usab kanimo Ginoo. Among makaigsuunan Ginoo nga dunay mga balatian Ginoo. Nasayod ka Ginoo kinsa sila Ginoo. Busa ako magatugyan kinimo Ginoo nga ikaw magahikap Ginoo sa ilang mga balatian. Sa tagsa-tagsa kabalatian Ginoo. Why imposible dia kanimo Ginoo? Kay ikaw makabuhat sa tanan, ikaw gamhanan kayo nga Dios nga among alagaran Ginoo. Ikaw ang Dios nga buhi nga among gilagaran Ginoo nga nagpakamatay dito sa krus Ginoo. Ug ikaw Ginoo makaayo sa tanang balatian nga niya kanamo karon Ginoo. Ug salamat kayo o Dios ning kaudtuhon usab Ginoo. Nga kami Ginoo makatugyan usab kanimo Ginoo sa among kaigsunan nga tuwa sa gawas Ginoo. Nasayod ka Ginoo. Imong mga kanakan tuwa didto Ginoo. Ikaw Ginoo mag-auban kanila Ginoo. Maghatag kanila safety didto Ginoo. Tagay sila sab kadasig Ginoo. Ning kaudtuhon karon Ginoo. Ug salamat Ginoo nga among mga kaigsunan usab Ginoo. Nga nangandoy usab og mga anak Ginoo. Ug ngandoy sila anak Ginoo aron madugang sa ilahang pamilya Ginoo. Ikaw Ginoo mag-provide kanila Ginoo.
Nasayod ka Ginoo, kinsa sila. Way butang imposible kanimo Ginoo. Kami nagatuo nga ikaw makahimo nining tanan Ginoo. Busa kami magatugyan kanimo Ginoo, kawa mi laing sandigan kundi ikaw lamang ang Dios nga buhi nga mong gilagaran Ginoo, nga angayan na mo sultihan sa moang mga pinanglanon Ginoo. Busa Lord, nagatuo ko Ginoo nga ikaw aduna nay mga tubag nini tanan nga among gitugyan kanimo Ginoo. Ug bisan pa man Ginoo sa mga kaigsuonan usab Ginoo nga na luya na Ginoo, ikaw usab Ginoo. Magabalik og barog kanila Ginoo. Salamat kayo Dios. Kami makatugyan kanimo Ginoo. Bisan pa man Ginoo nga kami makasasala Ginoo. Salamat kayo Dios nga kami kanunay makasulti. Makatawag kanimo Ginoo. Walay tao matarong Ginoo, pero pinaagi kanimo Ginoo, kami na matarong Ginoo. Ug salamat sa imong gugmang way paglubad Ginoo. Ug salamat kayo Dios nga kami usab Ginoo, makatugyan kanimo Ginoo. Bisan pa man Ginoo sa nagadala karon sa nasod Ginoo, sa mga presidente Ginoo, ug sa iyang mga kasakupan Ginoo, nga ikaw Ginoo makahatag kanilang maayong desisyon Ginoo. Aron dunay paglambo usab nga matarong diri sa kalibutan Ginoo, diri sa atuang sa Pilipinas Ginoo ug sa uban nasod usab Ginoo. Amo kanang itugyan kanimo Ginoo. Salamat usab Ginoo nining kaudtuhon Ginoo. Kay nasayod ka Ginoo, nagstagsa kanamo Ginoo, do na may mga tinguha sa kinabuhi Ginoo. Pero dili na mo ni makabot Ginoo kung wala ka. Salamat Ginoo nga ikaw nagiya kanamo kanunay Ginoo. Salamat sab Ginoo. Nining kautuhon karon Ginoo nga kami makadungog ug malabas mga pulong Ginoo. Ug salamat kayo Dios nga ikaw nagauban Ginoo sa imong ubos nga alagad Ginoo nga magadala nga mensahe karon nga kautuhon Ginoo. Nga ang mensahe nga among madungog Ginoo karon nga kautuhon nga musibo gid Ginoo sa among panginahanglanon karon nga kautuhon Ginoo. Lord, daghan pa kayo kaming itugyan diha kanimo Ginoo, pero Ginoo, nasayod ka Ginoo, bisan pa man Ginoo, wa pa namo ni isulti, ikaw nasayod ng daan ini. Busa Ginoo, kaning tanan lamang Ginoo, nining kautuhon sa among tibuok serbisyo Ginoo. Among itugyan sa ngalan ni Jesus nga among Ginuog manuluwas. Amen ug amen. Daghan kayong salamat, Brad Ido. Sa dili pa nato ihatag ang special number as part of this church, I would like to share with you a little something. Makahinumdum ko sa among principal sa una sa Boho Wisdom School. Every time nga mag-ampo me, she would always remind us that when we pray, we should always pray with reverence or with respect. Inigsuon lang nga reminder no nga samtang ka mag-aampo ug mahimo unta wala gyud banha. Kay dili man atong kaugalingon ang ato ang giampuan kung dili gaampo tas Ginoo. And we could really hear the noise at the back. I am not really, what's this? I'm not really reprimanding, but I'm just reminding you. Kay this prayer is for me very solemn. Amen? Yes. Pwede man nato maalsa ang atong siya, pero ayaw lang i-drag. Pwede man na nato alsahon. Then, as much as possible, just do the sign language. Daghan kayong salamat. Ato ta sa tuwang special number, and this time, it is a mother-daughter tandem. And we are really very excited to listen to the both of them. So I would like to give you one of our candidates for baptism this afternoon, Lisa, with her daughter, Lady.
walang kapantay. Puso sa aming buhay, patuloy pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Daghan kayong salamat. Yes, Panginoon, kay buti mo sa akin. In Visayan, maayo gyud kayo ang Ginoo. God is really good all the time. So, ako lang ipahinumdum nga ang February 14 is already taken and I'm a special number. And so with February 21, ang kulang na lang gyud ang February 28 and the whole month of February would already be complete. Adto ta sa pagpamati sa ato ang mensahe karong hapuna nga pagadadon gihapon sa ato nga pastor nga si Pastor Ed Kadampog. Mayong hapon sa Butagusa. Ulan man. So I hope nga masabtan pagyapon, madunggan pa kun ninyo klaro, no? So this afternoon I will be talking about the new believers. Mga bagong mga magtotoo nga gustong musulod sa gitawag na to the ordinance of baptism. And maybe alang sa mga old believers, reminder na lang niya nato. I know nga you already know these passages. No? So, we'll be talking about security and salvation of a believer.
No? So, open your Bible to the book of John, chapter 10. The book of John, chapter 10. We will start verse number 26 up to verse number 30. Now, the Word of God says, verse 26, "But ye believe not, because you are not of my sheep. No? As I said unto you." Now, verse number 27, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." Verse 28, "And I gave unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand." Verse 29, "My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand." 30, "I and my Father are one." Let's pray para sa pong sa Ginoo. Salamat, Lord, sa imong pulong. Salamat nga aning kalibutan nga mong gipuy-an, doon na imong pulong nga mahimo na mong guide, Ginoo, mahimo na mong gabayan sa mong pagkinabuhi. Mahimo among katandian alang sa among gipang himo karong mga panahon na. Itugot nga ikaw magapayluna aning pulong nimo nga hisgutan karon, mahimo ning inspiration, mahimo ning kadasig sa uban, ug mahimo sab ning makadasig sa mga bag-o pang magtotoo. Makaibaw sila unsa ilang gituhuan ug unsa ilang response kung tingali magpangitabo ang dunay lain pang mga pangitabo sa kinabuhi. Manalangin ni kining tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, chapter 10. Nagisgot si Christ ani, you will start from the very beginning. Jesus was giving a parable. Now, may tungod sa fold, sheepfold, murag sa baturil sa mga karniro. And then, nagisgot siya, gikan sa parable, chapter 10, verses 1 to 6, he talk about the metaphor of being a door. No? Verse 9, "I am the door, if any man enter in, he shall be saved." No? Gisgot siya door, metaphor. Gikuha ang like a door, gibutangan og "I am the door." No? Instead of using simile, iyang gikuha ang adverb of comparison to give weight sa iyang gistorya. No? And then verse 11, ningon po siya, "I am the good shepherd." No? The good shepherd give his life for the sheep. Now verse 14, ningon siya, "I am the good shepherd, I know my sheep, and am known of mine." No? So, gikan niya ng duha ka mga metaphors, nagubot ang mga listener ng mga Hudiyo. Busa, makabasa ta sa verse number 19, chapter 10, verse 19, na divide the mga Hudiyo, verse 19. There was a division, therefore, again, among the Jews, for this saying. And many of them said, "He hath a devil and is mad. Why hear ye him?" Now verse 21. Others said, "These are not the words of him that has a devil. Can a devil open the eyes of the blind?" So, nabahin ang response sa mga Hudiyo na ay mituo, na apoy wa mutuo. Busa verse 26, nag-start si Christ, no? "But ye believe not, because you are not my sheep. No? As I said to you." Sunod, ngatag siya assurance sa usa ka sheep niya. Metaphor ni siya. Itong niaging Domingo, we were talking about metaphor gyapon. The elder is the shepherd of the flock. The flock was the congregation. Pero na po, metaphor, Christ is the shepherd,
the believers of Jesus as His sheep. No? So, pag-ingon niya direct, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. No? So, verse 28, I gave them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. This is an assurance from the shepherd. Pero before that, naa siya gihisgutan dire description of his sheep. No? Sa verse number 26 o 27, saman, talawang mga verb nga gisgutan din para sa mga sheep. My sheep hear my voice. Sunod. No? And they follow me. No? So, for a believer, the sheep of Jesus Christ, unsa man, ang sheep, maminaw gyud sa pulong ni Kristo. No? Dili ni maminaw siya sa laing tao. Di ni siya maminaw sa laing. Tanawang iyang muatras ta diri sa chapter 10 gyapon, mao lang nga libro. No? Okay. Verse 4. And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him, for they know his voice. How about to dili niya shepherd? Stranger, verse 5. And a stranger will they not follow. No? They will not follow, but will flee from him, for they know not the voice of strangers. Now, kung ikaw sheep sa Ginoo, now a child of God, we need to, come on, listen to the voice of Jesus Christ. No? And then we need to follow Him. Amen? No? Follow. Kung sa may meaning follow? The word follow, kung idali-dalian og tan-aw dito sa dictionary, yun madireo, item number 190, yun siya, to be of the same way. Now, with, to accompany. Mara na gibutang dito sa Greek dictionary. To be in the same way with, to accompany. Nasa ato pa, mukuyog ka, asa si Kristo, unsa iyang ipabuhat, mao punay atong singana, buhaton. No? So, alang sa mga bagong magtutuo, my sheep hear my voice, and I know them. And they follow me. Musunod. Now, kaning maong principle, makitaan bago din nato sa ubang mga libro. Basig din hira ni sa John. Now, kung dali mo makakita, okay, open your Bible to 2 Timothy chapter 2, verse 19. Again, you will read there, Jesus know his sheep. No? Verse number 2 Timothy 2:19. Again, ang ako rang emphasis diha, mao gyapon ang istoryaha. No? The Lord knows that are His. So dito sa book of Matthew chapter 7 verse number 21, masiguro na, I never know you. Now the fact nga wa sila mailhi, nagpasabot nga kanang iyang gikaistorya dili mga Kristohanon. No? So, pero alang sa tinuod yung magtutuo, saman, nailhan gyud ka ni Ginoong Hesukristo. No? Nailhan ka ng Ginoong Hesukristo. Then sunod, yung giingon dire, I give them eternal life. Now, eternal life is not something to kanabang work ka. Atong nakita sa Bible, it's always a gift. Hinatag yun na. Ngayon si Christ, I gave them eternal life. Eternal life in the Bible is not something to earn, but this is a gift of God. Amen? Hinauton tayong nakasabot ng tanan ani, kinabuhing walay katapusan, no? Hinatag ni Ginoo. Dili ni
atong kahimuan kundi kinihatag sa Dios. No? Sunod, I gave them eternal life and they shall never perish. No? They shall never perish. Now, parehong Greek word, ingon dito John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him, shall not perish, no, but have everlasting life. Now, comments nga akong nabasa, mao ni. These two, nga gihatag sa Ginoo, in the Greek is emphatic negation, never perish. No? Emphatic kuno na sa Griego, naagyoy emphasis. Nga kung ikaw magtotoo, you will never perish. No? Sa komentaris nga kung nabasa, kani po ang ilang comments. This is one of the clearest statement in the Bible that one who believes in Jesus for salvation will never be lost. Believers sin and stumble. Tinuod ba na? Kitang mga magtotoo, makasala pa ta kayo pakwa ang atong adamic nga kinaiya. Diba? Believers sin and stumble, but Jesus as perfect shepherd loses none of His flock. Kanang gingon sa komentary. And then, akong gibasa ang iyahang gihatag nga bersikulo, lami himo og example. Okay? Kung dali-dali ramong makabalhin, Lucas kapitulo 22 bersikulo 31 ug 32. No? Ibutang na example nato ani nga kaning maong bersikulo na emphatic Greek kuno, the emphatic negation never perish. Mao kuno ni the clearest statement in the Bible that one who believe Jesus Christ dili nagyud ka mawa diha ni Ginoong Hesus. Assurance man ni sa usa ka magtotoo ba? No? Now Luke 22 verse 31 to 32, Simon Peter na siya problema. No? Ngayon si Christ 31. Simon Peter, behold, Satan desired to have you. No? Si Satanas nagtinguha gyud pag-angko ni Modro. No, gato pa na pinulungan dire, draw na lang. No? Ingos Kristo, behold, alawa, si Satanas nagtinguha gyud nga maangkon kaniya that he mischief you as a wheat. Wheat ka draw. Pero gusto kaniyang himuon dili na wheat. Pero unsay gingon sa verse 32, I have prayed for thee that your faith fail not. Diba? So, remember our security, the security of the sheep does not rely on the sheep itself. Ang atong seguridad naamag base kang Ginoong Hesukristo nga atong shepherd. Dili ang sheep mismo. Ug atong ipanigingnan og ang karniro lakaw-lakaw na siya diha. Ang sheep gyud ana maoy, ang shepherd gyud moy naghatag niya og security, dili ang sheep mismo. No? So nabanalanginan ko ani indot kayo nga bitaw no? Nganong di mo ta motuo nga eternally secured na ka, eternally saved ka. Ang Ginoo na kun nagingon siya, they shall never perish. I will give them eternal life and they shall never perish. Then di na gyud malaglag. Di na tamawa dia sa Ginoo, pero unsa kay maghuna-una man ta nga agad nato ang atong kasiguruhan. Pero ang Bible lagingon, the shepherd will be the one to give us security. Di ba nindot kayo na? Kung ikaw magtotoo ni Kristo, you will never perish. No one can pluck you out from the hand of Jesus. Now the Amplified Bible, mas lami paminahon. Amplified Bible, akong gikuha. Verse 28 nga translation. Ingon dire. Sa verse 28, gi-amplify ni sa translation. Ingon dire. I gave them eternal life, and they shall never lose it. No? Or perish. Throughout the ages. Unahan ko ani? I gave them eternal life, they shall never lose it, nor perish throughout the ages. Nindot kayo throughout the ages.
Murag idea is forever. No? To all eternity, they shall never by any means be destroyed. Amplified man siya. Sunod, no man is able to snatch them out of my hand. No? So, kanang gingon sa Amplified Bible, nakabasa ko sa komentary nga nag-comment siya aning throughout all the ages, pero wa man gud diri sa akong Bible nisuway pugkog tanaw sa ubang version wala. So I will not comment about that. Nga naa na siya. Ngano man, wa ko kabasa diri sa lain akong mga translation, wa po ko kabasa, pero naay komentary kung nabasahan diha nga the idea through the ages. No? They will never perish. They will never lose it or perish throughout the ages. Unsa man na, throughout the ages, it means forever. Nga sa ato pa, kung na-save ka, nidawat ka ni Kristo, nahimo kang naluwas ka na, then walay makakuha ni mo gikan ni Ginoong Hesukristo. No? Sunod. No man can pluck them out of my hand. Ang idea is snatching. No? Snatching. No one can snatch you out from Jesus Christ. Atong gihatagag illustration, Peter. Si Satanas nagtinguha nimo, pagkuha gid nimo. Apan ingon si Kristo, I have prayed for thee that your faith will fail not. Diba? So gisagang na daan sa Ginoo, wa pa kalihok si Satanas. No? So busa ingon siya, dili na mo malaglag. Now, mao na number 1, assurance from the Lord Jesus Christ. Na verse 29. Balik ta, John chapter 10, verse number 29. Ningon siya dire, my Father, which gave them me, now is greater than all. Now all, I don't know what's the nearest interpretation, pero gatong isunod, ang sunod part sa verse, yun siya, is greater than all. Bisan unsa, bisan aning kalibutan na, tanan, spiritual being, the Father is greater than all spirits. Pero naigisumpay dire, and no man, so dunay duol, nga mahimong ang ingon ani, the greater than all men ang Amahan. No? And no man is able to pluck them out of my Father's hand. Na ikaduhang assurance gihatag is related to the Father. No? Kung ikaw magtotoo, no man can pluck you out from the Father's hand. No? Unsa may rule sa Father? Okay, atras tagamay. John chapter 6. Just try to go with me. Anyway, usara ka bersikulo nga nibalhin ko. Naara ni tanan sa John. John chapter 6, verse number 39. Verse 39, nagingon dire, ingon si Christ, this is the Father's will. No? Anong 39 naman ko dayon? Naman ko nabasahan ani usa? No? Okay. 39. This is the Father's will, which has sent me, that all which have seen me, and which has this is the Father's will which has sent me, that of all which he hath given me, I should lose nothing, but should raise it up against at the last day. Now, verse number 40. This is the will of the Father that sent me, that everyone which see the Son and believe on him, may have everlasting life. I will raise him up at the last day. Now, ang Amahan, siya mo'y naghatag sa ship ngadto ni Kristo. Og niingon si Kristo dire, wa gyud niyay, I should lose nothing. So assurance Amahan nga ikaw gihatag sa Amahan ngadto ni Kristo, ang Amahan mo'y nagbira nimo aron mudawat kas Ginoong Hesukristo, then no one can pluck you out of the Father's hand. No? So why makakaagaw na to gikan sa kamot ni Kristo, og diha sa Amahan wa gapoy makaagaw na
niya nato gikan sa amahan. Nga naman, siya ni iya ning plano, siya mo'y naghatag sa ship ngadto ni Jesus Christ, na verse number 44. Hinumduman, he was the one who draw people ngadto ni Christ. No one can come to me except the Father which has sent me draw him, and I will raise him up at the last day. No? The Father is the one giving the sheep to Christ. Si Christ mao'y shepherd, siya mo'y nag-take care, nagpakamatay sa maong sheep. No? Ang amahan naghatag niya na. Ang amahan mo'y nagbira niya ng maong tao ngadto kang Ginoong Hesukristo. So unsa man din na, di ba na security? Security. Walay makakuha nato gikan sa kamot ni Kristo, walay makaagaw nato gikan sa kamot sa amahan. No? And then katapusan, lami kay katapusan na. Yan apat tay baptism, ba? So, number 3, kaning gikagubtan nga bersikulo. Verse 30. 10:30. Ingon dire. I and my Father, chaman, are one. Okay. Now, kaning akong nabasa, one in this verse, one is neuter. Neuter gender. Nga sa ato pa, kung neuter, it is not referring to masculine or feminine, which is referring to personality. That will cancel the idea that God, the Father, and the Son, maora na sila nga Diyos, nin-display lang sa lain nga paagi. Siya ray mahan, siya po'y anak. Di na tinuod. Now nga naman, ang one dere is neuter, which refer to substance and not in masculine, which would refer to one person. Neuter na siya. Nga sa ato pa, they are one in substance. Kung unsa ang amahan, maupod ang anak. Kung Diyos ang amahan, then ang anak, Diyos pod. Amen? O kaning maong Christ nga Diyos, nga mao'y shepherd, mao'y nagpakamatay sa mga sheep, o mao'y nisaad na to, no one can pluck you out of my hand. Diba nindot kayo, di pabugat kayo na. Nga kung ikaw magtutuo lang ni Ginoong Hesukristo, angay ka nga di ang tataw magduda sa kaluwasan. Kaluwasan is forever. Kung tinuod lang yung kang magtutuo, no? Kani ang akong conclusion, no? So, balik pa tada pa ko usa. No, one, neuter, meaning to say substance, dili personality. So dili tinuod ka lang ang amahan ug anak usara, ang amahan kuno mao po'y anak, ang anak mao po'y amahan. Ang Dios kuno mao rang usa ka Dios ni display sa duha ka paagi. Nahimo siyang amahan, nahimo siyang anak. La kani neuter man wa man magisgot og masculine or feminine ba? The idea is dili sila usa ra ka persona kundi usa sila ka kinaiya sa pagka-Dios. Kung Dios ang amahan, Dios pod ang anak. No? Ikaduha, one in security plan of a believer. Atras sa verses atong gibasa. The beginning from verse number 27, si Christ mao'y shepherd. No? Pag-abot dire sa verse number 29, ang Father may naghatag. Nga sa ato pa, kung ato na siyang iatras ng one, Jesus and the Father is one in the security and salvation of a saint. Amen? Nausara na sila sa planos kaluwasan. Wa na sila magkagubot. No? Si Christ mo'y shepherd, ang Father mao'y naghatag. Siya mo'y nagdraw, no? Sa maong tao ngadto ni Kristo. Siya mo'y naghatag sa maong shepherd ngadto kang kamong sheep ngadto kang Ginoong Hesukristo. So, one, meaning to say they are one in substance, one in the security plan of a believer. Tungod niya na, kanina nga itong panapos, no, dini ako, kinupya na ko na eh. No, mailhan ni mo kinupya kay ni tarong-tarong pagka in English.
Kaya kanitong English to Roman. No? Kaya ba mo English to? English to moy. No? So, yun rin. On the basis of these passages, no one should ever doubt the eternal security of a believer. Salvation. Now, once a person is saved, once a person is genuinely saved, he is saved forever. Nga na ba nga itong gituan? Nadasig ba na once we are in Christ, you are in Christ. Mahagbong man tingalita, manta pariyo ni Pedro, pero ingon, nakaampo na ko dro. Nakaampo na ko. Wa pa ka nahagbong, nakaampo na ko, nga di gyud ka makuha ni Satanas. Basta ningon siya, walay makakuha na to gikan sa kamot niya. Amen? So ang atong responsibilidad as believers, as sheep of Christ, unsa kanito? Hear His voice, follow Him. Follow. Jesus suffered, leaving us an example that we should follow His steps. Si Jesus Christ nagpabaptize nga ni John the Baptist, ningon John the Baptist, di na pwede. Ano man, ikaw Diyos, ako rin mo baptize nimo. Ingon si Christ, ito tumana sa lang ni, no? Alang sa pagkamatarong, di ba? So siya nagpabaptize ni John, no? Alang sa pagkamatarong nga atong nabatunan karong mga panahon na. No? So ato alang isunod sa atong service, water baptism. Now for now, ang atong nasa itong panguna-una, once you are in Christ, you are in Christ. Walay makakuha ni mo gikan ni Ginoong Jesucristo. Napay daghang mga bersikulo nga mahimo makasupport pagdugang ani eternal security of a believer. No? Tingali ato nang hisgutan sa sunod na pud nga panahon. So for now, kanisa lang. No? Number 1, assurance from the Lord Jesus Christ. I give them eternal life, shall never perish. Assurance from the Father. The Father is greater than all. No one is able to pluck you out of my Father's hand. Ikatulo, agreement of the Father and the Son. No? Unsang amahan, maupod ang anak. No? They are one in substance. They are one in the plan of salvation and security of a believer. Let's pray. Amahan nga langit noon, salamat sa imong mensahe karong hapuna. Nagampo mi Lord nga kining maong pulong nimo mahimong tanin mong assurance sa among pagkakristanon. Ug mudugang unta po nina mo muawhag dugang Lord. Mahimong taming muduol panimong maayo. Kay sumala sa imong giingon, we need to hear from you and to follow you. Itugot Lord nga kining maong conviction nasa matag usa nga naminaw na koron o itugot amahan nga mimo na namong kadasig ingon nga imong mga kanakan. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, for our response song, kasagaran na kahibawan ni, so mahimo mong makasabat. Jesus, I surrender all to Him. I
Salamat o ato ta sa sunod nga bahin. Thank you, Pastor, for your message. Ato ta sa sunod nga bahin sa tuwang worship service karong hapuna ang pagkuha sa atuang mga tithes offering as well as sa atuang dayong. Ako ang gihangyo si Sister Luz, kauban ni Sister Jocelyn sa pagkuha. Sister Luz, ang atuang tithes and offering, then si Sister Jocelyn sa atuang dayong. Samtang magakuha, doon natay awit. And for the first stanza, we would like to give this one to Ralph. Always remember that God's love is steadfast. Your steadfast love extends to the heavens. Your faithfulness reaches to the clouds. Your righteousness is like majestic mountains, and your wisdom like a depth of the sea. And you come to me, filling my heart with your loving kindness. I find
Salamat kayo sa inyong mga tithes and offering. Pero sa atuang offering prayer, akong gihangyo si Sister Karing sa pag-lead. Daghan kayong salamat, Ma'am Baby. Just to reinforce so that everybody will be guided, tapuson gid nato ang worship service, after which the baptism is going to follow. Then after the baptism will be our salo-salo. Right? Okay. Amen. So sa atong mga bisita, welcome to this church, the Glory Evangelical Holiness Church. Sige, kog magtanawan na, oy, meaning to say, tigulang na dyan ko kay malimot ko. Unya ni Sister Mimi, happy birthday. Yes, ika-27th birthday niya, sukad nga nag-birthday siya sa iyang ika-40. Alright, so ato ta sa ato ang closing prayer nga pakadadon ni Pastor Ed. Requesting everybody to please stand. Diyos nga langit nun, Ginoo, among gitugyan kanimo Ginoo ang pulong nimo nga among nadunggan karon. Itugot Lord nga dako ni kahimuan sa imong pag-renew sa among kinabuhi Ginoo. Ngali nami mga pagduda sa amuhang kaluwasan. Itugot Lord nga katong maong mensahe makatabang tunay Ginoo nga makuha ning maong mga pagduda. Lord, salamat po sa imong assurance nga gihatag namong mga magtotoo nga wala nay makaagaw namo gikan sa imong kamot, gikan sa kamot sa amahan nga walay makaagaw gikan kanamo. Salamat Lord nga nagsaad namo dili tao kundi dili Dios. Nagpasalamat mi Ginoo nining mga pulong nimo makadasig ni namo sa among pagpadayon Kristohanon. Lord, nagpadayon sa may sa pagampo alang sa nag-birthday. Salamat ni Mimi. Yang birthday karong adlaw. Ug nangayo mi nimo Ginoo ingon nga siya nakalata sa laing tuig, niaging tuig, lain na sad nga tuig Ginoo iyang atibangon. Nagampo mi Lord nga ikaw magapayluna gyapon kang Mimi. Tagaan mo siya provision karong tuiga. Bisan pa Ginoo sa gikinahanglang protection adlaw-adlaw Lord. Nasayod ka Ginoo unsay nagpanghitabo sa mong palibot karon. Itugot Lord ang tanang mga kanakan nimo makasinati gyud nga ikaw nagpatiliwala gyud kanunay kanila labi na sa provision o protection sa matag usa. Nangayo sa ko Ginoo kung sa iyang tinguha sa iyang kasing-kasing imong ikatugot amahan. Daghan mig mga tinguha sa among kasing-kasing Ginoo, gitugot maga-honor kaning pagampua. Nga karong mga tuiga, may mo ring ikatugyan nimo nga kaniya. We pray for a longer life alang kang Mimi. Dugang pang mga katuigan nga iyang maspend aning kalibutan na, dugang pang mga kalag nga mahimong iyang ikatagbo ug masultihan sa puong nimo Lord. Ug gitugot Ginoo, dugang pang panahon nga kami makigambitay uban kaniya. Sa bugtong ngalan ni Kristo Jesus, ang gitugyan ka ng maong pagampo sa birthday. O Lord, ang gipangayo Ginoo samtang magbulag na niya kami Lord, nining maong simbahan. May mong taming kahayag sa uban. Namong kinabuhi punoon ta sa pagkabalaan, ingon nga ikaw balaan nga nagtawag ka namo. Itugot Lord nga mga magkatawhan, dunay makuha gikan sa among balaan nga paggawi Ginoo. Sa bugtong ngalan ni Kristo Jesus, Amen. Amen. Thank you, Pastor. It has really been a fact, my dear friends, my dear brothers and sisters in Christ, that living here on earth is never that easy. But despite that, we have a lot of things to thank for. And we would like to articulate our thanksgiving through our closing song. We would like to thank the Lord for everything, even for our trials, for our happiness, for our sadness. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me. That's right. For all the blessings that I cannot
Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, you want to say thank you to you, God, for everything, even for this time. For all you've done in my life, For all you've done in our lives. you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. If you have a certain disease or sickness, you say thank you to God, but also claim His healing. The power to heal is, of course, by God. And if you have some problems, give them all to the Lord. Give them all to Jesus. And He will really give the solution. With an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. 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 Thank you, hallelujah. To get to the glory, for further instructions, siguro akong gihangyo ang tanan sa paglingkod, tungod kay ang atong instructions would come from Pastor Ed.